Wen sakarpore ton le pama wakato na ilin taisi yamba kibe buto tor nisba ton son pama pusdi fa barkani yam sanandi ke ton goto wenda larkan yim dini barak pusro umpa hadene yam sinkit sidani television BF 220 fa wanyinga irkoti la meti pani tondo di denganti tese irkiba kuni pipi vukzinge se yarkiba zurado. Gohnera tasa kwese sinkere ni talara tuptogo naga isakan SA zambatuma pomwa sanma wenge sintiki upsombonde ti charbon fin ministra Umaru Idani sinzinini kiba kitba yiberonwa obwilgame ti talara fin zugu sida kabe bam yama yora me ni vesrninga procureur du faso wa sinkite omane rinyinga. MPP parti politique karamba obti son sanib tabisa onko namanteng sora sibra sonlora obilga zikangaramba tibam nan pilsa pulung nisba opson tasba obilgum pasa metikala kusa tabo o magara me nankite tibsinge kontala ningri sorninga sinyita sapara ndigri bulsa la turi putenga la karwatenga. Ina dengan tita premier ministère wa antas bam kibaya ti kufa pipitene rare premier ministre neptum nantasa obnyakra wakato nandu se Burkina Faso tapkora labiele tapkora na iliman wore ni tenga makra tenewa yibero juin chugu rasma tambo 2019 ayumde arub ka vigi ni no kendra kanga tumubie runda wa fanfare national la ni karambisi zindame a Christophe Joseph Marie Dabire si ya premier ministre Biligame te bam sen kite ti karambisa wawa yab summi ti kalaka obusro na mana examen ramba ti bam date impuzba obzunoro labkengo pelse obtara taso meni karambis ni sub l'école se son pamo parabo tengo so naram sababinga mpahre opusa l'islamba obtabo senkere nenolokra kipsa. Nam kistre la société civile sous la optal da gohnera top toronara esakan tumnora zamba pour un cinquième ni sanama opson da yis de Burkina Faso tengwa se yani vesro procureur du Faso a mana ya sanama sinyikri ligri sinyire sefa milliard kobosna lab sinkite titenga pera yiberwa ministra Umaru Idani opson sani kiba kitba na wilgiti arbam yama yora me ne vesra tumne procureur du Faso a sinkite to mana opesa ya odil kiba antasda tondo tinanti pamvenma. Ministère la ninga singeta neb ni sun tumnop salma weng talla seka ni kiba kit batene juin rasma tambo 2019 ayumde nan wilik tup sur pela sanya ni salma yelsembe rasma yiba gomda yati société esakan SA sintum salma tum pama yelle sembilge tup mala zambo salma tu weng rinso ti ministre la nina singeta salma yelle Idani Umaru Willigame tu ministère Qatar kway yella pourye o passa me ti ministère tumna me na yinti Burkina Faso cheng tore la malagay oble passa me tu boora la loi wa sanya ni salma tu lable geta me ti salma tum cheng tore sanya ni ministère siro ram geta yella yelle nan bangwen ka fasi sanya nepsen talagar société estakan bumninga wa o passa me ti sari waram san saptumna Saya bam ministère ambe yella pourrin obnan loke. Yasa, ti saya société esakane, nsir mal zambo obnan lok sari watore. Karambisa tuma magab sombonde ti examen ramba sinkere ni 2019 yumda basra adana singa kala kabala seya ni sinpe syndicat national des encadreurs pédagogiques et secondaires bam tarayire nere balatenga kage bane karansam dam wusro lab nyoda ti karundo to wusro kilim se pamre
pagbo pasa taba la wa fa wa arkera ne teng so ndaram no kenda wense sin pesramba luglu pipi kongrewa sibrara region wa chugu pipirara 2019 a yumde yasindarate on ko se tenga to damba tubmo ndik no kenda tirse sanna songe ti karanga panga arabo re Burkina Faso tengwaye okwesa ya Sandrine Zuguri ntahara tondo tinati kelere la Kentega Saïdou un conseil pédagogique enseignement secondaire. Alors, bureau parlant ninga ami responsable des relations sociales. Alors, tout le monde y a voilà ndenga mama yela. Tout le monde sigliga. Alors, unta wuzon pagine bene somai. Alors, ton son waso kanga ya nan kiti du tinu ngomne ta ban konta biam am tin dam tiel kanga ya wasam malagoto kitam ti ya wala yela tiv sur la ton mananga tiv san nan tum ken tawrisa alors jule sa ya uso la tren tourse ya wala tengan banwana nanda parce que tenga senka gai bane korong senka me ton son ngeti ton ten son karsam damatu tuma ken tawra ton e paten tumbe alors wakatu so ton tumda ya fomi ya yingil mun ges kan sam damma san procès daman karam bisa toto teng sen ka gai bane yamna yingil ga wana donc yela pipi zulaira yibin soba ya tuma zinige yam sen ges direction régionale d'Amoa rotiris kabeni bureau tiris kabeni kitamti yam tenti mi kan cadre dam wala bambu yo wakati bampiga tun wala bureau ye morpoa. Donc, Jules a yiva la Jules berbera sont bien encadrés dans ma enseignement secondaire. Ton tient ramé, c'est un gâtable nous si. Toi mamé. Son tondo, son karsam dans la son tengafa. Alors, si on est en tos gonera ramaton, ten yelban bati, ten patar bionere, tizu kornge. Kornga menere, la tonne maison pour la tonne son bewa. Donc, c'est pas oui comme menga. Nzabane terrorisme ti tenga gan bane ti karam bisa pam karam ti kan sam dama fa pam le butuma zinge ti ton me pam yingis karam sam dama karam bisa tutu so kanga na ki ti karam bisa me koron ken tawre na ila tenga me beone pa ne me quoi 2020 vote sur la WENG, MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, parti politique Ramba, objet singa meeting Ramba, Sibrason Lora, Jean Wakugu, Pipirare, Obtana Menteng province, ou Pulma Zinkanga Nimbuira, Tikala Kusa Tabo, Bamnan Kitameti, Touma Sankere, Nekorantala Ningri, Sorninga Sengita, Sapara, Ndigidi, Bulsa, la Touri Putenga, la Kalwatenga, Singe, Kaseta Sobaye, Kevin Elodi Zaba, Tinati Pamvenma, Singiroto. Ya ne buto tore lasin yina menten commune katek puswa na watigim taba bulu sol munwa na ilim pam tonkre ni MPP Mouvement du Peuple pour le Progrès tordam asimo compore si ya MPP a tor soba o pirab no kenra tonu wa waye di yenda me to bizem sataba bala ne ba yiwa am sora ya wuzo ni kem yime gendam yime pab yime na nama yime ne buzo yime la le yizunoro te la naba tiré obleman surprise bala boani mobile la fi wa mobile ambilahe wana ko to song bulu ramba aya sida ton sure no pama code me na ko nandati 2020 yum da votata ar MPP waramba obrike da sadro na yile ti tek songo zindi na menteng solomwa ya sida da umameti bulu sura arawa ne gwa mugusgo la yamimiti président Rochmar Christian Kaboria naba hononga nimbuida o paratiner sur samye o pulum ninga obi la ton batid motoke ti pulunga pidi la runa ton ten wiliga yam ti kale ya pulong ya he lebga vinlga bala ihantar bum ligdi man tuseba ungulsa nyak tumtun bahna tume nyak entrepreneur ninga hanna mana sura kale ya pulong ye lebga vinlga nyak sa me mahaya ton le zin zemetaba nyak raninga irhna wazini ni buluhrama ni buluna namse ni putengrama sapara matirkele nataba on tuksura a pipi tukuri la kabore mahamadi mambe eleve mamum de imam no meeting a poa ya promesse rama banda mantenga rama
ton ten yelam de na kasa ye lab singa me de kolga weo donc tengara mesiri ke men yugo na pogorba haledi kenna benere Sibra Yibera juin wa Tugu Pipira de 2019 à Yumda Nanda Tupta sub Kwesa MPP wa to damba sonsra ndengen zindi bul to damba ne komibisa suka Mamyuri Dr. Patrice Kourogo miana menteng biga amlebe ya bangra monte chercheur et mamle be président ya conseil ya sida runa ton yela ne ba tobo watizin changé watizin changé bon ton province na menteng antar commune de Mania Burkina Faso Hawaii 1960 ta na menteng province abibe to boy yisabeti a province rampita ta ketem bebe wata pina se ta ketem bebe liya wa bangra ba hanwilga fo san nan dikaya ana menteng province fo mi gidam ti ya wanyi papore ya bwen ti na parpore de ton yele ne ba fa white dizini ko tabiyam ti wa la na mi yela yam twembe ranore ti ni na gangaran kina ti ni na wali kan ko ya to ti nafi e ton citizen la ne ba fa to kon gada gomnayi ana menten katun chen tore ta san katun na menten kamai ne kana yi kyanga wa malaga na menten yi toni ne ba fa si wuma me ob sukusa me ob goma ba ne fa goma sun goma yi yodo kom sun tir gome o tili ton ndarata tibala yel ham pompoe a wata ni zulwesi le net fa san sake njukumbe ponwa wata mi kam ti 20 ya daka wuma tabala ti ton ta ti mahawa ton me ndogla wuto mahawa wen san sake wum tab nan zem sabe wum tab nan zinan na menten kama suka ti daga tab sir bardo ti ton me yella mala wani bataba MPP aram sunta bulusan o pulma zinkanga nimbuida tikala kusa tabo obna kitame tubnin kontale sorninga sin yita sapa komunwa ndigir bulsa la tur putenga ne karwatenga ya sakula sambe man commune wala ministre nyuga amroah wudrogo ne poron damba obtaya mewa chugu rasam pistan la yemre 2019 a yumde nanti wilgi no kenda nisba bam sandikre ko mala yulumda wenge 2019 a yum pourwa o bilga metia ligri sanata CFA milliard piso pour l'année lab sandikre ntomne Burkina Faso région rampila taba pour renyinga o pulonga yati ko yulumda pango a passé 2019 a yum pour moi tu kwa zugu bita pisope la nase bisim la yobe ministre bilgum pa hameti zules ka teka beme laptara tebo tituma anampa ma pitsugu wala sensiada yaro mo ko eta la sampa me ministre kwesa tibam ta man solmuwa inatikila kanu yum fa ton bora ziga ton bora tinga ton wilig tum ninga ton jeune tum lora der wilig tum na tum dat tum danna effectivement on a ton wa sa kwilga kayeti ton nga sa kwilga ton getame directeur dama tinga hambe ti tumna ta tore tumna hanka ta tore yam han ta tumna kaya entrepreneur na kaya na mana controller yam kati wati wil tumna yam singa to yam ye yibo ka koma pusu puiwa yam to man forage en pan koma ya ribala wane tun sa kwilga la nikam ti ranna tumna singa tilam ta singa ni no maso la ayon kawoto dati ti tumna tilam tia singre la tumda katole yale janvier te kan ton tara tuma zi minga beti ton je man fura rama bara rama seka kelare la ton kati ikili sin si oto bala ti ka wiligi na sadambo ti redevabilité o ya bula yam manli ya bula yam datmani yam zule ga ya bwe yam datni ni buida ya bwe yam datni tinga sala ya bwe to ton so yam ba to tumtume ton yetini buida son ton da ya bwe yam yeme ba furara mata di manu to lo nkungo mbara rambaye ton di bin ta tingninga tin ba yigeta ka saki ti kuma nan di la puto ton tin ta ninga tin ba yigeti no te ka saki ti bara ha nan di sore tin la ton yela tin de kila ton sama ti bange tin de yembre loga tun to yimaye la bai tin buda tun ninga tin tumi tan hanin buida bi sak to tumi ani ligda wengo yam gomna yam ngla be tinga ni la imiti final na manda yika manda zabra ndak ti bumba fara ngima kitam ti ton silba yim dan kata tori seba hanna yola mpam tatori ya avril la pokwe
sõngd tõnd ne tʋma me pa tɩ ne dãmbã nasa dãmbã ne sãama la sõngdbã bãmb me sɛba fãa tũud finance yita donc yaa rẽ n kɩ tɩ b sɛb sẽn na yi a masmã tɩ la tõnd wa n na n wilg tʋʋmdã la m le tog tɩ ka tʋʋmdã sɩngr koe yaa tʋʋmdã sẽn na wa wilg bala tõnd zoe n tʋm n ta to-to la tõnd dat n maan to-to tɩ bãmb yeelã yaa burkina tõrã la nin-wẽnsã tõnd yẽ gomda baras rãmbã b sẽn sãame tõnd gomda foras rãmbã b sẽn sãame la sẽn yɩɩd yaa yõmã sẽn yãgsa wa mi tɩ bãmba sẽn sɩng b tʋʋmdã sɩng b yel-wẽnda wotone wã yẽ yãgse tɩ n kɩtɩ tɩ tõnd pʋʋsdẽ tɩ sẽn deng b taoore ne ninga yõor sẽn yãke ne ninga roagd yõor sẽn yãke bɩ sẽn tara laafɩ yaa wẽna sõnge la a maan ned fãa sõngre la a sõng tõndo tɩ tõnd tõog nin-yoodã sɩdme jibo sẽnega sũm sẽnega tõnd foraas rãmba na ta bãmb piila a yoobe b pãba lame n sẽege ko bao wã na ta bãmb yope b tus lame n lubi bara meng tõnd n dag n maana ne simon b tar ninga la dinamite t'a pasge tɩ kooma soe n looge ba kooma o ne rãmbã yɩm n tʋg n pakdẽ wã sãn ka force de sécurité lame n talb tɩ tʋg n pake b yeelame tɩ ra wa pak koomã tɩ nebã paame donc mi wã mi tɩ yaa zulɛɛga yaa zulɛɛ tɩ bõe yãmb sãn tʋmne tɩ bãmb rãmb pʋgd n sãamne yella yaa toogo la wotore la tõnd zulɛɛgã la tõnd tẽedame tɩ yella me na n kolga weo ya mosil bunda to la tõnd le paame n na n pʋɩ ne yãmba sẽn bilgd n tɩ rɩɩbo sãnsa lengre lebgda rapeko d pʋsd la barka ne yãmb sẽn sak n le zĩnd ne tõndo d kɩba buud toor-toore wɛgsg pʋgẽ wã d kota naabã wẽnde tɩ bilgd fãa beoor raara ne laafɩ tɩ d paam le wa taasɩ kɩ bɛ taaba